इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ प्रोवर्ब्स से मुतल्लिक प्रोवर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स प्रोवर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स यानी प्रोवर्ब्स और उनके मतलब। पहले हम ये समझते हैं कि प्रोवर्ब होते क्या हैं। प्रोवर्ब्स हम कहते हैं किसी भी कहावत को, यानी कोई भी ऐसी मशहूर सेइंग जिसके पीछे कोई मतलब छुपा हो, यानी कोई नसीहत हो या कोई सच्ची बात छुपी हो। चलें हम एक एक करके प्रोवर्ब्स को पढ़ते हैं और फिर उनके मतलब भी देखेंगे। नंबर 1, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। मतलब देखते हैं इसका। ऑल गुड थिंग्स यानी हर अच्छी चीज, मस्ट कम टू एन एंड यानी अपने इख्तिताम तक जरूर पहुंचती है। इसके पीछे छुपा हुआ मफहूम अब हम देखते हैं कि पीछे छुपी हुई क्या ऐसी दानाई की बात की जा रही है। You can't keep having good luck or fun forever. Eventually it will stop. You can't keep having good luck or fun forever. Eventually it will stop. अब यू कैंट कीप यानी आप हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। हैविंग गुड लक और फन फॉर एवर यानी आप हमेशा अच्छी किस्मत को या जो आप खुशियाँ मना रहे होते हैं वो हमेशा आप अपने पास वैसे नहीं रख सकते। इवेंचुअली इट विल स्टॉप यानी एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब वो वक्त ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर इसके पीछे छुपा हुआ जो मफहूम है ये एक बहुत गहरी बात की जा रही है कि अच्छा वक्त और बुरा वक्त हमेशा के लिए आपके पास रुका नहीं रहता, यानी कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब वो वक्त ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम। इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम मतलब देखते हैं। इफ़ यू कांट बीट देम यानी अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते, जॉइन देम आप उन लोगों में शामिल हो जाएं। इसके पीछे छुपा मफहूम पढ़ते हैं। When you try to change someone's behavior and it does not work, you might have to change instead. When you try to change someone's behavior and it does not work, you might have to change instead. यानी when you try to change someone behavior यानी जब आप किसी का रवैया बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं या किसी की आदत को बदलने की कोशिश कर रहे हों and it does not work और वो वहाँ पे काम ना चल रहा हो आपका, यानी वैसा ना हो रहा हो जैसा आप चाह रहे हैं, तो you might have to change instead तो फिर बेहतर क्या होता है कि आप अपने आप को बदल लें। यानी दूसरों को बदलने से बेहतर होता है कि हम अपने आप को बदल लें। यानी कि आप किसी और पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको अपने आप को बदलना हो तो वो आपके लिए आसान होता है। आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, वन man's trash is another man's treasure. One man's trash is another man's treasure. वन मैन ट्रैश यानी एक इंसान के लिए जो चीज़ कचरा है, इज एन अदर मैन्स ट्रेजर वो दूसरे के लिए हीरे जवाहरात के या ख़जाने के मुतरादिफ हो सकता है। इसका पीछे छुपा मफहूम देखते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट व्हाट्स वैल्यूएबल। Different people have different ideas about what's valuable यानी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सोचें होती हैं या मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं जिनके ऊपर वैल्यूएबल या कीमती चीज़ होना बेस करती है। यानी अगर किसी के लिए एक चीज़ कीमती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी कीमती हो। यानी आपके जो आइडियाज़ हैं या जो आपकी सोच है वो ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप के लिए कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है या कीमती है। Number 4, there's no time like the present. There's no time like the present यानी जैसे आप प्रेजेंट टाइम कहते हैं अभी जो मौजूदा वक्त चल रहा हो, तो मौजूदा वक्त की तरह का कोई वक्त नहीं होता। मतलब देखते हैं इसका। If you need to do something, don't wait until later, do it now. यानी अभी जो वक्त चल रहा है वो सबसे बेहतर है। और इफ़ यू नीड टू डू समथिंग यानी अगर आपको कुछ करना है तो डोंट वेट अंटिल लेटर आप बहुत देर तक इंतज़ार ना करें उस चीज़ के होने का। डू इट नाउ और आप अभी वो काम करें।
یعنی اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحیح وقت آنے پر ہم یہ کام کر لیں گے، تو صحیح وقت کبھی بھی نہیں ہوتا. سب سے صحیح وقت جو ہے وہ آپ کا موجودہ وقت ہے. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہو تو وہ آپ ابھی کریں اور کل کے اوپر اپنا کام نہ ڈالیں. نمبر 5. Beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. بیوٹی کہتے ہیں خوبصورتی کو. از ان دا آئی آنکھ میں ہوتی ہے. آف دا بی ہولڈر یعنی بی ہولڈر یعنی دیکھنے والی آنکھ میں. تو بیوٹی از ان دا آئی آف بی ہولڈر کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں جو ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے. اب اس کا مطلب بھی کچھ تھرڈ نمبر والی پروورب سے ملتا جلتا ہے کہ ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ آئیڈیاز اباؤٹ واٹس بیوٹیفل. یعنی مختلف لوگ جو ہیں وہ ان کی سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے یا ان کی ایک آئیڈیا پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو خوبصورت سمجھیں. یعنی کہ خوبصورتی جو ہے وہ دیکھنے والے کی نظر میں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز جو آپ کو بہت اچھی اور خوبصورت لگ رہی ہو دوسرے کے لیے وہ اتنی خوبصورت نہ ہو. آگے چلتے ہیں. نمبر 6. Necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. Necessity کہتے ہیں ضرورت کو. is the mother ماں ہے of invention ایجاد کی. یعنی ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اب ہم اس کے پیچھے مفہوم دیکھتے ہیں. When you are really in need, you think of creative solutions to your problems. When you are really in need, you think of creative solutions to your problems. یعنی جب آپ واقعی نیڈ میں ہوں یا ضرورت میں ہوں گے. وین یو آر ان نیڈ یعنی جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی. یو تھنک آف کریٹو سلیوشنز ٹو یور پرابلم. یو تھنک آف کریٹو سلیوشنز ٹو یور پرابلمس یعنی کہ آپ کوئی نہ کوئی سلیوشن اپنی پرابلم کا ضرور نکال لیں گے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز تخلیق کر لیں گے جو آپ کو اس مشکل سے نکال سکے. نمبر 7. A penny saved is a penny earned. A penny saved is a penny earned. A penny saved یعنی penny کہتے ہیں پیسے کو. وہ پیسہ جو محفوظ کیا ہو یا سیو کیا ہو. is a penny earned یعنی وہ بھی ایک طرح سے آپ کے کمانے کا حصہ ہی ہے. یعنی جو پیسہ آپ نے سیو کیا اس کا مطلب ہے وہ پیسہ آپ نے حقیقی طور پہ کمایا. آگے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں جو کہ سیم ہی ہے. سیو یور منی. سیونگ منی از جسٹ لائک میکنگ منی. سیو یور منی. سیونگ منی از جسٹ لائک میکنگ منی. اب سیو یور منی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو سیو کریں کیونکہ سیونگ منی یعنی پیسوں کو محفوظ کرنا از جسٹ لائک میکنگ منی پیسے کمانے کے مترادف ہے. نمبر 8. Familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. اب فیملیارٹی کا مطلب ہے کہ آپ ویسے تو واقف ہونا لیکن یہاں پر فیملیارٹی کا مطلب لیا جا رہا ہے کہ کہیں اگر آپ بہت زیادہ جائیں گے. بریڈز یعنی پروموٹ کرتا ہے یا جنم دیتا ہے. کنٹیمپٹ یعنی توہین کو یا عزت کے کم ہونے کو. when you are around someone for too long یعنی when you are around یعنی جب آپ آس پاس ہوں someone کسی کے for too long بہت لمبے عرصے کے لیے بہت لمبے وقت کے لیے. you get tired of them آپ ان سے تھک جاتے ہیں. and annoyed by them اور آپ ان سے چڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس کہاوت کا یا اس پروورب کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کہیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ جب آپ بہت زیادہ کہیں پر اپنا آنا جانا رکھیں گے تو وہاں پہ لوگ آپ سے ایک تو تھک بھی جائیں گے اور وہ آپ سے چڑنا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ کی توہین ہو سکتی ہے. تو آپ نے ایک لمٹ میں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنی ہے. اسی طرح اگر کوئی ہمارے گھر بھی یا ہم سے بھی ملنا جلنا بہت زیادہ رکھ دے بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دے اور ہمارے معاملات میں انٹرفیئرنس شروع کر دے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس بندے کے آنے سے چڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنی عزت بنانی ہو تو آپ نے لوگوں سے ملنا جو ہے وہ لمیٹڈ رکھنا ہے اور بہت زیادہ وقت کے لیے اور بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں رکھنا کیونکہ اس طرح آپ کی عزت کم ہو سکتی ہے. نمبر 9. You can't judge a book by its cover.
You can't judge a book by its cover. You can't judge यानी आप जज नहीं कर सकते या आप मवाजना नहीं कर सकते a book by its cover, एक किताब का उसके कवर को देखकर। यानी आप एक किताब का कवर देखकर या बाहर से उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस देखकर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आप उस किताब में क्या पढ़ने वाले हैं। पीछे छुपा हुआ अब मफहूम देखते हैं। Things sometimes look different than they really are. Things sometimes look different than they really are. यानी things कहते चीज़ों को। Things sometimes look different यानी चीज़ें अक्सर औकात या कभी कभी मुख्तलिफ नज़र आ रही होती हैं than they really are यानी जैसे वो असल में होती हैं वैसी वो नज़र नहीं आती। इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और जो चीज़ हमें जैसे नज़र आ रही हो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। Number 10. Good things comes to those who wait. Good things come to those who wait. Good things कहते हैं अच्छी चीज़ें, come to those उनके पास आती हैं, who wait जो इंतज़ार करते हैं। मतलब देखते हैं इसका हम। Be patient, eventually something good will happen to you. Be patient, eventually something good will happen to you. Be patient यानी आपने सब्र से काम लेना है। Eventually something good यानी फिर एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि कुछ आपके साथ अच्छा will happen to you यानी आपके साथ अच्छा होने लगेगा। अब अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बेसब्रा है, जब हमारे हमारे ऊपर कोई मुश्किल हो या कोई भी बुरा वक्त चल रहा हो तो हम इंतज़ार नहीं करते, लेकिन हमें चाहिए कि हम इंतज़ार करें, हम सब्र करें और अच्छी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर हमारे साथ होंगी, यानी सब कुछ बदल जाएगा और अच्छा वक्त भी आ जाएगा। तो ये थे कुछ प्रोवर्ब्स। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इन प्रोवर्ब्स को दोहराने की कोशिश करें और इनके मतलब भी याद करें, क्योंकि अक्सर जगह पे पैसेज में ये प्रोवर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं और वो पैसेज आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब आपको इन प्रोवर्ब्स के मतलब पता होंगे।